ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा साउंड रिवाइज कोर्स 17 अक्टूबर 2003। हेडिंग पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना। पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। এইবারে ভালো একটা সুন্দর খাতা বানাতে হবে, তাই তো? বাবা শুধু নতুন বছরের লক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। তো এর আগের রবিবারের মুরলি, তারপরে বাবা মিলনের মুরলি, হ্যাঁ, আর আজকের মুরলি। তো সব লক্ষ্যগুলো ভালোভাবে খাতায় নোট করতে হবে। অমৃতবেলা रिवाइज। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हरेक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। तो की नाम दिए छे बाबा आज के? प्रत्येकटा बाच्चा राजा बाच्चा, ताई प्रत्येकटा बाच्चा बाबार राज दुलारा माने प्रिंस बाच्चा। यह परमात्म दुलार दुलार यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होती है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, ताई ना? दुनिया बालारा भगवान के डाकছে, আসো, খুব দুঃখ পড়েছে, খুব কষ্ট আছে দুনিয়াতে, একবার দর্শন দাও, এসো। আর বাবার বাচ্চাগুলো ডাকে ভগবানকে, এসো। সে তো কোলে বসে আছে গণেশের মতো। तो परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। तो নিজেকে এরকম ভাগ্যবান আত্মা মনে করি যে परमात्मार ভালোবাসা অনুভব হচ্ছে। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। কিভাবে দেখছেন বাবা আমাদের মধ্যে? ডবল রাজ্য অধিকারী। কোন দুটো রাজ্য অধিকারী? स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, তাই না? বাবা বলছেন ভবিষ্যতে তোমার রাজা হবা তোমার ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, তাই না? যেহেতু বাবার কোলের বাচ্চা হয়েছি, শ্রীমতে চলছি, তাই এটা আমার অধিকার। तो डबल राजे हो, सभी राजा होना, प्रजा तो नहीं। तो सब राजा बच्चा तो, राज दुलारा बच्चा तो, डबल राजा बच्चा तो स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी। तो राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी हो, সবাই রাজযোগ করছেন তো, রাজা হবার যোগ তৈরি করছেন তো, নাকি প্রজা যোগ চলছে? है कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का सोच के हाँ करना। बाबा बोलছেন কেউ প্রজা যোগ করছি না তো? বাবা বলছেন ভেবে চিন্তে উত্তর দিও, রাজযোগ চলছে না প্রজা যোগ চলছে? सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो प्रथम स्वराज्य अधिकारी सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि संस्कार, स्थूल इंद्रिय 5 इंद्रिय আছে না, চোখ মুখ। তো বাবা বলছেন सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। तो सब लिखते থাকুন বাবা কি হতে কি কেমন কেমন আমাদেরকে দেখতে বলছে। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो,
তো সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্থূল ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে কখনো কখনো রাজা হতে পারি না, আমার রাজত্ব সদা চলে। মানে সূক্ষ্ম স্থূল দুটো ইন্দ্রিয় আমার কথা শুনে চলে, নাকি ওদের হিসাবে আমাকে চলতে হয়। तो सदा राजे ना कभी कभी राजे। तो मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। तो सब समয়ের জন্যে স্বরাজ্য অধিকারী না মাঝে মাঝে স্বরাজ্য অধিকারী, আর মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত আত্মা। बाबा बोलছেন सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन का होता है, दूसरे दिन नहीं होता। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। तो আছে এরকম সদা মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরেও অধিকারী। স্থূল ইন্দ্রিয়ের অধিকারী তো ঠিক আছে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে অধিকারী আছি, সদা আছি। সদা है, বলো আছে কি না, সদা আছে কি না, है कि ना। सदा में हाँ नहीं करते, একজনও হাত তুললো না, মানে মনগুলো খুব জ্বালাতন করে, তাই তো। সংস্কারগুলো খুব জ্বালাতন করছে। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। কে চালাচ্ছে? মন আমাদের চালায় না আমরা মনকে চালনা করি? মনের ইচ্ছা একদম মাথা খারাপ করে দেয়, ছুটাতে থাকে ওর পিছনে, নাকি আমার হিসাবে মন চলে? कभी मन मालिक बनता है, কে মালিক? आत्मा मालिक ना मन मालिक? পাক্কা পাক্কা আত্মা মালিক না মনের ইচ্ছার পিছনে দৌড়তে থাকে আত্মা? যা সেনাপতি বলে রাজা ওর পিছনে ছুটতে থাকে, ওর কোনো উপায়ই নেই ওর ছাড়া, তাই না। तो कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी। बाबा বলছেন রিজাল্ট এর উপরে আসবে, যে সদা স্বরাজ্য অধিকারী, সদা স্বরাজ্য অধিকারী সে 84 জন্মেরই রাজা বাচ্চার মতন থাকবে, তাই না। শুধু সত্য তেতা যুগ কি, পুরো 84 জন্মই তার রাজার মতন থাকা। তো বাবা বলছেন তো সদা স্বরাজ্য অধিকারী সো বিশ্ব রাজ্য अधिकारी। सदा चेक करो, सदा चेक करो মানে सब समय चेक करो। जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। बाबा बोलছেন सदा शब्दके सब समय चेक करो। এখানে যদি সদা স্বরাজ্য অধিকারী, তাহলে বিশ্বরাজ্য অধিকারী সদা সদা থাকবো। আর এখানে মাঝে মাঝে ব্রেক হবা মানা, সেখানেও মাঝে মাঝে রাজ্যপথ ব্রেক হয়ে যাবে, তাই না। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे। हिसाब है ना। तो सत्य जुगे के राजा होबे जे सदा स्वराज्य अधिकारी, सत्य तेता जुगेर राजा, তাই না। একটু 19-20 তেতা যুগের রাজা। আর কভি কভি বলে কখন থেকে রাজা হবে? দাপরের থেকে। যোগ্যতা চাই, তাই না। তো সদা স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাব, তবে সত্যযুগের রাজা। हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं जान सकते हो। बाबा बोलছেন রিজাল্ট তুমি নিজেই চেক করতে পারবে, কত সময় স্বরাজ্য অধিকারী থাকি, তো কত জন্ম আমি রাজ্য অধিকারী হতে পারব।
तो बाबा कहते, मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो, তাই না? কি হতে পারি আর কত দিন হতে পারি, সেই রেজাল্ট এখনকার পুরুষার্থের আধারে নিজেই জানতে পারব, যে স্বরাজ্য অধিকারী কত সময়ে থাকি, সদা সদা না কভি কভি, আর কতক্ষণ। तो सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयलिटी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। तो যখন বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আত্মা বাচ্চাগুলো যখন পরম ধামে তোমরা থাকো, তখনও শিব বাবার কাছাকাছি আত্মা হয়ে থাকো। আর কাছাকাছি কে থাকবে, কোন আত্মাগুলো থাকবে? যার লাইট মাইট বাপ সমান, শিব বাবার মতন চারিদিকে ছুটছে লাইট, তাই না? লাইট হিসাবেই তো ধীরে ধীরে দূরে দূরে যাবে, তাই না? যার যত লাইট বেশি সে অত বাবার কাছাকাছি শোভা পাবে। তো বাবা বলছেন যে পরম ধামে দেখো, তোমাদের চমক, তোমাদের রয়্যালিটি, পার্সোনালিটি সেখানেও সবাই থেকে কত আলাদা, তাই না? दिखाई देती है और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं ना। শিব বাবা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছেন, যেরকম আকাশের দিকে তাকালে চোখ কার উপরে আটকাবে, যে তারা খুব চমকাচ্ছে, তাই না? ধ্রুব তারা, তাই না? মঙ্গল গ্রহের তারা। তো বাবা বলছেন সেই রকম যখন পরম ধামে কেউ দেখবে, তো সেখানেও নজর কোন আত্মাদের উপরে আটকে যাবে, যে সবচেয়ে চমক বেশি। আর তারা কারা? তারা আমরাই, তাই না? পরম ধামেও সবচেয়ে শোভনীয়। बाबा बोलছেন, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयलिटी कितनी ऊंची है। तो आगे अनादि स्वरूपेर बाबा মনে করে বলে দিল, কেননা বাবা তো দেখে না। আর তারপরে বাবা বলছেন যে আদি স্বরূপে দেখো, দেবদেবী হিসাবে তোমাদের পার্সোনালিটি, তোমাদের রয়্যালিটি কত উঁচু, কত শ্রেষ্ঠ, তাই না? सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। বাবা বলছেন কত ধর্মপিতা এলো, তাদের চেহারার রনক, তাদের পার্সোনালিটি, কত মহাপুরুষ এলো, কত নেতা, কত অভিনেতাও এলো। কিন্তু বাবা বলছেন তোমাদের মতন রয়্যালিটির চমক, তোমাদের মতন পার্সোনালিটির চমক কারোর মধ্যে কোনোদিনই ছিল না। তারাও যখন তোমাদের সামনে আসবে, ছবির সামনে, তারা অটোমেটিক মাথা নিচু হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, তাই না? বাবা বলছেন নিজের দেবী দেবতা স্বরূপ সামনে আসছে। তো आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, নাকি এখনো সন্দেহ আছে কি যে কে জানে দেবী দেবতা হব? তো ডাউট আছে? ডাউট থাকলে সকাল সকাল এত ঠান্ডার মধ্যে কম্বল লেপ ছেড়ে দৌড়াতে না, তাই না? তো বাবা বলছেন पक्का है ना, अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई, তাই না? একদিকে নেতা অভিনেতার ছবি রাখো, একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ছবি রাখো, কার সামনে মাথা নিচু করবে কেউ?
একদিকে মা দুর্গার ছবি রাখো, একদিকে হিরোইনের ছবি রাখো, কার সামনে মাথা নত করবে কেউ, তাই না? তো বাবা বলছেন যত যাই হয়ে গেল, ধর্মপিতা, মহান আত্মা, তাই না, বিশাল বড় বড় পার্সোনালিটি, ব্যক্তিত্ব, নেতা, অভিনেতা, বাবা বলছেন তোমাদের তুলনায় তারা কিছুই না। बाबा बोलছেন कितनी रॉयलिटी है, प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। তোমাদেরকে স্বাগত করবে বলে প্রকৃতি নিজেকে সাজায়, কত রয়্যালিটি वाला সাজ সাজে, তাই না? সব গাছে ফুলে ভরা, বলে না দেবী দেবতা হাঁটলে ফুল ভরা গাছ থেকে ফুল পড়তে থাকে, তাই না? ওরা চটি পড়ে না, দেবী দেবতা কোনোদিন চটি জুতো চপ্পল পরে না, কেননা ওদের পায়ে ধুলো লাগতে দেয় না প্রকৃতি, তাই না? যেদিকে যাবে পুষ্প বৃষ্টি হবে, তাই না? ফল তো ওই পাথর ফেলে ফল পাড়তে হবে, সেটা হতে হবে না, তাই না? গাছগুলো ছোট্ট ছোট্ট, আর ডালপালা মাটিতে লোটপোট খাচ্ছে, তাই না? গাছ কাটার তো লোক নেই, তো গাছগুলোকে অত উঁচু হবার কি প্রয়োজন পড়বে, তাই না? तो बाबा बोलছেন कितनी रॉयलिटी है, प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। এখনো ভালো ভালো আপেল হয় বলে কাশ্মীরকে স্বর্গ বলে, তো ভাবো স্বর্গে কেমন ফল হতো, তাই না? বাবা বলে না ধরলেই রস বেরোবে, এত সুন্দর। बाबा बोलছেন पंछी, বৃক্ষ, ফল, ফুল সব পার্সোনালিটি वाले, তাই না? ভোরবেলায় উঠবে তো, তাই না, দেবী দেবতারাও 4টের সময় উঠবে, ভোরে উঠবে, কিন্তু কেমন ভাবে উঠবে? সব পাখিগুলো এত সুন্দর সাজ, এত সুন্দর গান করবে, সেই গান দিয়ে তারা উঠবে, তাহলে ভাবো সেখানে নদী ঝর্ণার মতন গান করবে, তাই না? নদীর মধ্যেও একটা সুন্দর সাজের আওয়াজ থাকবে, তো ভাবুন কেমন সুন্দর জগৎ শিব বাবা বানাচ্ছে বাচ্চাদের জন্য। একটু মেহনত তো করতেই হবে এরকম দুনিয়ায় যেতে হলে। তো আচ্ছা, पंछी, বৃক্ষ, ফল, ফুল সব পার্সোনালিটি वाले, রয়্যাল, তাই না? পাখিগুলোও সুন্দর, পশুগুলোও সুন্দর, তাই না? কৃষ্ণের ছবিতে গরু দেখানো হয় না, কত সুন্দর, বেস্ট কোয়ালিটি, ওইরকম গরু কারো বাড়িতে নেই। তো বাবা বলছেন সব কিছু, গাছপালা, পশু পঞ্ছি সব কিছু একদম ফার্স্ট ডিভিজনের। अच्छा फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है। এবার বাবা বলছেন নিজের পূজনীয় স্বরূপগুলো দেখো। এ তো হলো 2 হাত 2 পা वाला দেবী দেবতা, তারপরে অন্য দেবী দেবতা আছে না, যেরকম 10 হাত वाला আছে, 4 হাত वाला আছে, তাই না? ইষ্ট দেব দেবী। तो बाबा बोलছেন अच्छा फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा, आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं। सूंड वाला माने हाथी सूंड वाला ना, पूछ वाला ना, बादर ना। देवियां भी वो काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयलिटी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কি ভব্য রূপে পুজো বিধি তোমাদের, কত বড় বড় মন্দির বানাবে প্রতিমার জন্য। यह रॉयलिटी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बूथ बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे, তাই না? মহাপুরুষগুলোর সব রাখে না, সব প্রতিমা বানিয়ে বানিয়ে সব রোড রাস্তার মধ্যে রেখে দেয়, মহান কাজ করেছে, তাই না? কিন্তু সেই প্রতিমাগুলোর উপরে পাখিও বিট করে, ঝড় তুফানও খায়, ধুলো মাটিও খায়, তো তাদের প্রতি শ্রদ্ধার কোয়ালিটি দেখো, আর দেবী দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার কোয়ালিটি দেখো, তাই না? কত আলিশান মন্দির, কত লাইন, কত ভোগ প্রসাদ, আর ওদের অবস্থা দেখো, তাই না? और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया? कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयलिटी है ना आपकी?
फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयलिटी कितनी ऊंची है। এবার বাবা বলছেন তারপরে এসো संगम যুগে ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयलिटी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप, তাই না? তো ব্রাহ্মণ রূপে ওকে চিত্র আঁকছে আমাদের, কে তৈরি করছে আমাদেরকে? বাবা গতকালও বললো না, চিত্র কমপ্লিট করতে হবে। আর কিসের দ্বারা চিত্র কমপ্লিট হবে? শ্রেষ্ঠ संस्कार, श्रेष्ठ कर्म। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयलिटी कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही रॉयलिटी है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्यूरिटी की रॉयलिटी है ना? तो जे जो तो प्यूरिटी वाला आत्मा, से हो तो पर्सनैलिटी वाला ब्राह्मण आत्मा। तो हाँ, कांध हिलाओ, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो। तो बाबा बोलছেন चेक करो। कि चेक करबो? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। तो बाबा बोलছেন ब्राह्मण जीवने पवित्रता ন্যাচুরাল হয়েছে। मनसा वाचा कर्मना वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्यूरिटी है। मने वचने कर्मे दृष्टिते स्मृतिते पवित्रता আছে। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना सर्व प्रति। वो आत्मा कैसी भी हो लेकिन प्यूरिटी की रॉयलिटी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना रहम की भावना दातापन की भावना। तो ब्राह्मण आत्मार पवित्र आत्मार मन चाहे सामने वाला जेमनी होक ना केन किन्तु सबाइर प्रति से शुभचिंतक आत्मा, ताई ना? जे अपकार करे तार प्रतिओ से अशुभ भाबते पारे ना, से सदा शुभचिंतक आत्मा, सब समय वेल विशर हबे। और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे। बाबा एक अव्यक्त मूल्यते बोलेछिलो ना, सब नन विकेदेरके आत्मा रूपे देखते हबे। और कोन आत्मा रूपे देखते हबे? आत्मा अरिजिनली जखन नेमेछिलो तखन तो सुख शांति आनंद प्रेम वाला छिलो, এই অবগুণ वाला आत्मा छिलो ना। तो आत्मा के देखबो तार अरिजिनल स्वरूपे देखबो, नन बीके प्रति। और बीकेर प्रति की देखबो? ये तो भविष्यतेर फरिश्ता डबल लाइट वाला, ताई ना? तो बाबा बोलছেন तो ब्राह्मण आत्मा पवित्र आत्मार दृष्टि नन बीके के अरिजिनल आत्मार स्वरूपे और बीकेदेरके डबल लाइट फरिश्ता स्वरूपे देखबे। बाबा बोलছেন चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में कर्म में आना उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना, ताई ना? बाबा आमादेर एतो अवगुण सत्त्वे आमादेरके भालोबासा देय। कारण कि केनना आमरा देखते पाচ্ছি না, किन्तु बाबा आमादेर अतीत और भविष्यत ओ देखेছে। আমরা কি ছিলাম আর কি রকম সম্পূর্ণ হলে কেমন পার্সোনালিটি হবে বাবা জানে। তাই জন্যে বাবা আমাদেরকে সেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তো বাবাও বাচ্চাদেরকে বাপ সমান দৃষ্টিওয়ালা বানাতে চায়, যে তোমরাও আত্মাগুলোকে কিভাবে দেখো, তার সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখো, তাই না? নন বিকেদেরকে একদম ন্যাচুরাল যে আত্মা এসেছিল বা যেমন হয়ে আত্মা যাবে সেই স্বরূপে দেখো। আর বিকেদেরকে डबल लाइट फरिश्ता रूपे देखो। तो चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे लेकिन मेरा कर्तव्य स्नेह देकर स्नेही बनाना सुख देना और कृति।
মানে কর্ম, আমার কর্ম ব্যবহার। কেউ সামনেওয়ালা আমাকে স্নেহ দিল না দিল, আমাকে সম্মান দিল না দিল, আমার কাজ সবাইকে স্নেহ দেওয়া, সুখ দেওয়া, সম্মান দেওয়া। স্লোগান হ্যাঁ না, না দুঃখ দো না দুঃখ লো, তাই না? কেউ দুঃখ দেবে, অপমান দেবে, কি করব? হ্যাঁ, নেব না। হ্যাঁ, না নিয়ে থাকতে পারবো তো? না কুড়া কিচড়া নেবার প্র্যাকটিস হয়ে গেছে? देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। बाबा बोलছেন হয়তো देने वाला দুঃখ দিতে পারে, কিন্তু আমার মেমোরিতে যেন আসে যে এখন এই আত্মা পরবশ আত্মা, কোনো বিকারের ভূত ঢুকেছে মাথায়, তাই সে আমাকে দুঃখটা দিচ্ছে। বা হয়তো এই আত্মা এত বশীভূত হয়ে গেছে, ভিতরে এত বিষ জমে গেছে, সেগুলো সে বমি করছে। তো সম্পূর্ণভাবে এটা ওর ব্যাপার, আমার এটাতে নেবার কিছু নেই, তাই না? না ও বিকারের বশীভূত বলে নেব, না ওর ভিতরের কুড়া কিচড়া বমি করছে বলে আমি ভিতরে জায়গা নেব, তাই না? তো বাবা বলছেন तो गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। তো যে দুঃখ দিচ্ছে, যে অপমান করছে, ওর স্থিতি অলরেডি গিরা হুয়া। তো গিরা হুয়াকে আর কি নামাবো নিচে, এটা আমার কাজ না, বরং পারলে একটু সম্মান দিয়ে তোলো। वो परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, বিকারের বশীভূত হলো, তাই না? তবে তো মাথা গরম হলো, পরবশ আছে। তো বাবা বলছেন কারোর মধ্যে ভূতে ঢুকে থাকলে, পরবশ থাকলে, রোগাগ্রস্ত থাকলে, আমরা কি তার প্রতি, সে যদি কোনো বিরক্ত হয়, আমরা কি তার প্রতি বাজে ব্যবহার করি? বুঝি না যে ওর তো এখন অসুখ হয়ে আছে, বা ওর তো এখন ভিতরে কিছু উল্টো পাল্টা চলছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ও পরবশ হোকে দুঃখ দে রাহা হ্যায়, গির গয়া না। তো ভগবানের নজরে ও তো এমনি গিরা হুয়া, ও তো এমনিই পড়ে গেছে, তার প্রতি আর কি বাজে আমি ব্যবহার দেব? तो गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो। हैं, ऐसे नहीं, তাই না? অলরেডি পড়ে গেছে বেচারা তার স্থিতি থেকে, আর আমরা কি করব? আরো এক লাত দিয়ে আসবো, তো কেমন লাগবে? হ্যাঁ, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, তাই না? অন্য জায়গায় তো হিসাব কিতাব কম, বাইরে হিসাব বেরোয় না, হিসাব কোথায় বেরোয়? বাড়িতে বেরোয়। তো বাবা বলছেন বাড়িতে যদি তোমাকে কেউ ইনসাল্ট করে তো লাত লাগাবে না, কি করবে? স্নেহ দিয়ে তুলবে। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हरेक को ऊंचा उठाओ। আর এখন তো বাবার বাচ্চাদের দুটো পরিবার না, এক লৌকিক পরিবার, এক অলৌকিক পরিবার। তো লৌকিক পরিবারেও কেউ পড়ে গেলে হাত তুলবে, আর অলৌকিক পরিবারেও তো সবাই পারফেক্ট না, তাই না? সেখানেও মাঝে মাঝে কেউ পড়ে যায়, কারোর মাথা গরম হয়ে যায়, তো সেখানেও কি করতে হবে? তুলতে হবে না? तो वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। তো যে উল্টো পাল্টা ব্যবহার করলো মানে সে কি দেখালো? তার ভিতরে কত নোংরা আছে, সেটাই তো দর্শন হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সে নিজের ঘাগুলো দেখাচ্ছে, তো তুমি কি করবে? ঘাগুলো নেবে? হ্যাঁ, তো নেব তো মাখন না, তো মাখন চোর হতে হবে, বিশেষতা নিতে হবে, গুণ নিতে হবে, নিলে কারো রোগ অসুখ কেউ নেয়? तो बाबा बोलছেন नंबर वार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबर वार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है?
यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। তাই না? বাবা বলছেন চাহে 16,108 বলে না, 9,16,108, তো নম্বর কোন আধারে তৈরি হলো? মানে পারফেক্ট 1 নম্বর সবাই হতে পারবে না, সেই আধারেই তো নম্বর হলো। তো বাবা বলছেন তাই জন্যে আমি যদি 1 নম্বরে আসতে চাই, তাহলে আমাকে এটা ভেবে রাখতে হবে, তার মানে অন্য নম্বরওয়ালাগুলোতে আমার কি রিয়েকশন থাকবে। নিশ্চিতভাবে ওদের মধ্যে কোনো অবগুণ তো থাকবেই, আর সেটা দেখেও যাতে আমার উপরে কোনো রিয়েকশন না হয়। আমি কারোর ঘা নেব না, আমি কারোর বমি নেব না, আমি কারোর বিকৃত অবস্থা নেব না, আমি তো মাখন নেব, আমি তো গুণ বিশেষতা নেব। দেবী দেবতার কাছে মিষ্টি মিষ্টি ফল ফুল দেয়, খারাপটা লেনেওয়ালা একজন, সে হচ্ছে শিব বাবা। ওর ছাড়া আকন্দ ধূত্র নেবার ক্ষমতা কোনো দেবী দেবতার নেই, একমাত্র বিস্মরণ করনেওয়ালা নীলকণ্ঠ, আর কেউ করতে পারবে না, তাই না? তো আমরা তো ভালোটাই নেব, তার বিকৃত অবস্থা আমি নিতে পারবো না, তাই না? तो बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं। तो बाबारो कोनो कथार उपरे हंसी पाচ্ছে। देखना आपको भी हंसी आएगी, बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किसी सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किसी सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। तो এখন বাবা টিভি খুলে বসে আছে, দেখছে বাচ্চাগুলোর অবস্থা। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। बाप समान होबो तो सोच के हाथ उठाओ। बाप समान के होबे देखी, এ কি হাতই তুলছেন না কেন? বাপ সমান হবার লক্ষ্য নেই। हाँ जो समझते हैं, এবার যে ভাবে আমাকে বাপ সমান হতে হবে, তো কন্ডিশন লেখো, मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ, এবার বলো। দেখো কন্ডিশন কি দিলাম, সহ্য করতে হবে, কথা শুনতে হবে, মরতে হবে, পারবো তো, তবে বাপ সমান হব। অত সস্তা প্রতিমা হয় না, প্রতিমাকে অনেক ঠক্কর খেতে হয়, তাই না, অনেক ছেনি খেতে হয়। कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियाँ बहुत हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, परम धाम में समीप नहीं रहेंगे। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। जे बाप समान होबे তার পুজো আলিশান মন্দিরে ভোর 4টে থেকে 8টা অবধি হবে, কিন্তু অন্য দেবী দেবতার যারা বাপ সমান নয়, সবাইয়ের পুজো বিধিও সমান না, সবাইয়ের মন্দিরও সমান না, সবাইয়ের কাছে ভক্তের ভিড়ও সমান না। এমনও মন্দির আছে রাস্তার ধারে ধুলো মাটি খাচ্ছে, 2-4টে ভক্ত জোগাড় হয়ে কিনা, মন্দিরে নোংরা ভর্তি। ব্রাহ্মণ, ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ আসে, কোনো রকম উলু উলু করলো, পয়সা নিল, চললো, পরিষ্কার করলো, ঝাড়ু দিল, ওই দেবী দেবতা একদিকে কোনার মধ্যে নোংরা রেখে দিল, চলে গেল। কেন? কেননা সে দেবী দেবতার প্র্যাকটিস, ও নোংরা কুড়াতে থাকে, এই জন্য ওর মন্দিরেও নোংরা রেখে দিল।
তাই না? তো ভাবো, যেমন বাপ সমান হব সেই রকম মন্দির হবে, মানে পূজনীয়র স্টেজ সেই রকম হবে, তাই না? तो पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। তো পূজ্য হবাতেও ফরক এসে যাবে, কিভাবে আমার পুজো হবে, আর শতযুগে পদ কেমন হবে, তাই না? শ্মশান কালী হয় না, তো তার পুজো কোথায় হয়? শ্মশানে হয়। কেন? কেননা সে আত্মা কখন তৈরি হলো পূজনীয় হতে? একদম জীবনের লাস্ট মোমেন্টে, মরার সময় তার বৈরাগ্য আসলো। মরার সময়ে তার মনে সংকল্প এলো, পস্তাবাওয়ালা জীব বেরিয়ে থাকে না, পস্তাবাওয়ালা আত্মা, যে আমি সময়টাকে নষ্ট করে দিলাম, আমি পুরুষার্থ করলাম না। সেই সময়ে পুরুষার্থ করার ইচ্ছা হলো, তার মৃত্যু এসে কাছে, মানে পনিশমেন্ট পেয়ে। তো তার পুজো কোথায় হবে? শ্মশানে হবে। যখন মানুষ জবরদস্তি বৈরাগী হয় তখন ওর পুজো করবে, তাই না? শনির পুজো কখন হয়? শনি কে জানেন? যে বাবার বাচ্চা রাগের উপরে বিজয়ী হতে পারবে না, সে হচ্ছে শনি। আর শনি পুজো কখন হয়? যখন কার জীবনে শনি দশা আসে, মানে বেচারা খুব মার খাচ্ছে জীবনে, খুব পানিশমেন্ট খাচ্ছে, তখন শনি পুজো করে, তাই না? তো কোন আত্মা তার ভক্ত হবে? যে দুঃখী, প্রচন্ড দুঃখী, তাই না? তো সেই রকম ভক্ত চাই না, দুঃখে থাক সুখে থাক, তাই না? কৃষ্ণের পুজো দেখো কেমন হয়, রয়্যালিটির সঙ্গে হয়, সকাল থেকে রাত অবধি কত রকম তার বেশ পোশাক চেঞ্জ হয়, তাই না? কত শানদার পুজো হয়। তো বাবা বলছেন पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से माने कोन आधारे कतटा बाप समान হয়েছি, তাই না? ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছেন? দেখেছেন? ভালোবাসছেন যে? হ্যাঁ, দেখেছেন? না দেখেই ভালোবাসছেন। সবাই দেখেছেন। কোথায় দেখেছেন? সূক্ষ্মবতন, তাই না? অনুভব না পেয়ে কেউ টিকে নেই, যে অনুভব পেয়েছে সে আছে, তাই না? যে অনুভব পায়নি সে তো খালি করে দেবে, সে আসবে না, তাই না? তো আচ্ছা पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है, एक्चुअली বিদেশিরা ব্রহ্মা বাবাকে কেন বেশি ভালোবাসে? কারণ হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান আর মুসলমান এদের অ্যানসেস্টার, তাই না? পূর্বপুরুষ, ওরা বলে গেছে লাস্টের সময়ে নোহ আসবে, বুড়ো আসবে, তাকে ভগবান বলবে নৌকো বানাও, সব ভালো ভালো প্রজাতি ওর মধ্যে ভরো, তারপরে প্রলয় হবে, লাস্টে নামবে। তো সে নোহ বুড়ো, ব্রহ্মা বুড়ো, এটা ওরা চিনে গেছে, তাই না? সেই সান্তাক্লজ রূপেও তারা সেই বুড়োটাকেই ইয়াদ করে, তাই না? লাল আর সাদা, লাল শিব বাবা, সাদা। তো বাবা বলছে যে এই জন্যে বিদেশিরা সে বুড়োকে তো চিনে গেছে, অ্যানসেস্টর তো বলে দিয়েছে লাস্টের সময় ওই মেসেজ পাবে ভগবানের থেকে, তাই না? তো সেই নৌকো যে এই নৌকো সেটাও তারা চিনে গেছে, তাই না? এই জন্যে ওদেরকে বেশি কোর্স করাতে হয় না, ওরা ফটাফট বুঝে যায় যে এগুলো তো সব বলাই আছে ওদের ইয়েতে, তাই না? শুধু ভারতেই বেশি ঝামেলা কোর্স করাতে, কেননা এত দেবী দেবতা, এত গল্প, এত শাস্ত্র, তাই না? এত মত, এত পথ, সব হচ্ছে ভারতে, তাই না? সবচেয়ে বেশি নোংরা বাবা বলে না সব ভারতের মধ্যে, অন্যদিকে ক্লিয়ার কট, ভগবানকেও লাইট রূপে মানে, আত্মার কথাও জানে, আর বুড়ো আসবে সেটাও জানে, পানিশমেন্ট আসবে সেটাও জানে, কয়ামত হবে, বিনাশ হবে সেটাও জানে, আর বিনাশের সময় ধর্মরাজের রূপ হবে সেটাও জানে,
তাই না? আর ঈশ্বর সবাইরে এসে বিচার করবে সেটাও জানে। तो बाबा बोलছেন, तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टेली खाते हैं तभी वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो बाबा बोलছেন সত্যিকারে যদি ব্রহ্মা বাবাকে ভালোবাসো তাহলে এমন পুরুষার্থ করো যাতে ব্রহ্মা বাবার প্রথম জন্ম থেকে ব্রহ্মা বাবার লাস্ট জন্ম অবধি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তাই না? तो भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे, तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा। तो के संगे संगे থাকবে যার पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान होबे। वो नंबर 1 आत्मा है तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मना में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो सबटाते ब्रह्मा बाबार मतन होते हैं। तो नंबर 1 है या नंबर वार है, तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कंसस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है, তাই না? বাবা বলছেন এমন সময় ছিল ভক্ত আত্মাগুলো বা রাজা, ইভেন রাজাগুলোও ভক্ত হতো, ভক্ত আত্মাগুলো নিজের মাথা কেটে বলি চালিয়ে দিত, এরকমও ভক্তি ছিল এক সময়। তো বাবা বলছেন এখন তো তোমার মাথা কাটতে বলছি না, শুধু বাজে সংস্কারগুলো কেটে চালিয়ে দাও বাবার কাছে। तो बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए पक्का। तो आज থেকে ব্রহ্মা বাপ সমান সংস্কার হবে, মনসা বাচা কর্মনা দৃষ্টি বৃত্তি কৃতি पक्का। रिपोर्ट आएगी আর एक्सीडेंटेर रिपोर्ट আসবে। आपके साथी लिखेंगे, যদি কারোর সঙ্গে ঝামেলা হয় তো সাথী কি করবে? যার সঙ্গে হয়েছে সে তো বাবার কাছে চিঠি লিখবে না যে বাবা অমুক আত্মা খুব দুঃখ দেয়, লিখবে না চিঠি। তো বাবা বলছেন রিपोर्ट तो আমার কাছে পৌঁছে যাবে না। पक्का सुन रही हैं दादियाँ, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे, बदलेंगे ना, यह सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई, हंसी की यह बात है। तो बाबा बोलছেন কিসেতে হাসি পাই বলতে বলতে বাবা বলছেন আমি অন্যদিকে ঘুরে গেছিলাম, তো হাসির কথা তো বললামই না। तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं? क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं, তাই না? বাবা বলছেন বাবার কখন হাসি পায়? যখন বাচ্চা এটা বলে কি করব আমার না সংস্কারটাই খারাপ। তো খারাপ সংস্কারকে কি বলে? আমার, তাই না? संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? তাই না? যদি আমার অভ্যাস খারাপ তো খারাপ অভ্যাস কি আমার হতে পারে না? সেইগুলো এসেছে ভিতরে, আমি তো পারফেক্ট ছিলাম, তাই না? ওই জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে যদি বলো তোমার ভিতরে এই অবগুণ আছে, ওর খুব গায়ে লাগে, কেননা সে যখন এসেছিল কেমন এসেছিল? পারফেক্ট এসেছিল। আর সেটাই আমার ভিতরে আছে স্মৃতিতে যে আমি তো নিখুঁত ছিলাম। কেউ যখন কখন যে খুঁতগুলো ঢুকে গেছে আমার আর খেয়াল নেই,
অন্য কেউ যখন দেখে বলছে আমি কি বলছি, যে না আমি তো পারফেক্ট, আমার দ্বারা তো কোনো ভুল হতে পারে না, তাই না? কিন্তু এটা যে আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, তার আর কোনো হুঁশ নেই। তো বাবা বলছেন, जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? তো এইটা দেখে বাবার হাসি পাচ্ছে, যে খারাপ অভ্যাসগুলোকে বলছে আমার সংস্কার। आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है? তো যেটা বলছি আমার অভ্যাসগুলো বাজে হয়ে গেছে, বাবা বলছেন ওগুলো তোমার অভ্যাস নয়, ওইগুলো রাবণ শয়তান এসে আতঙ্কবাদীর মতন তোমার ভিতর ক্যাপচার করে মালিক হয়ে বলছে। তুমি বলছো না, এটা এটা রাবণ বলছে, তাই না? तो किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। তাহলে কি বলবো? কোনো বাজে সংস্কার আছে তো কি বলবো? এটা অসুরের সংস্কার, এটা আমার সংস্কার না। এ আমার ভিতরে এসে জবরদস্তি ক্যাপচার করেছে, একে পাঠাতে হবে, তাই না? এ অসুরের, রাবণের দুনিয়ার সংস্কার, দাপর কলিযুগী সংস্কার, আমার সত্যযুগী সংস্কার না এটা। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? দেখো বাবা এক্সাম্পল দিচ্ছেন, বাড়িতে কুড়া কচড়া সুনামিতে এসে চলে এলো, তো বাড়িতে জায়গা দেব? আমার বলে রেখে দেব? तो है मेरा, नहीं है ना, तो अभी अभी, तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कंसस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। তো দেহ অভিমানের সংস্কার দাপরের থেকে এসেছে, আত্ম অভিমানীর সংস্কার আমার সংস্কার, দেহ অভিমানের সংস্কার আমার সংস্কার না। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार है। अच्छा दूसरा शब्द क्या कहते हो? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, स्व तो सदा अच्छा होता है, তাই না? বাবা বলছেন স্বভাব, বলে না আমার স্বভাবটা খারাপ হয়ে গেছে, বাবা বলছেন স্বভাব। স্ব মানে আত্মার, আত্মার ভাব কখনো খারাপ হতে পারে? আত্মার ভাব তো সদা সুখ শান্তি আনন্দ স্বরূপ। तो बाबा बोलছেন स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। बाबा बोलছেন मेरा स्वभाव এই ভাষা, मेरा संस्कार এই ভাষা চেঞ্জ করো, বলো আসুরি স্বভাব, আসুরি সংস্কার, আমার না। जब भी मेरा शब्द याद आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। तो আমার ओरिजिनल संस्कार की, আমার ओरिजिनल स्वभाव की। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी, आएगी ना हंसी। तो শয়তান আমার ভিতরে ঢুকে বলছে আমার সংস্কার, আমার স্বভাব। আত্মা বলছে না, বশীভূত আত্মা বলছে, ক্যাপচার্ড आत्मा বলছে, তাই না? तो हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। তো বাবা বলছেন যখন এটা বলতে যাবে আমার সংস্কারটা খারাপ হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে, বা স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, তো বাবা বলছেন মনে করো যে আমি শয়তানের বশীভূত হয়ে যাচ্ছি, তাহলে নিজের উপরে হাসি আসবে। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो,
औरों को भी स्वमान से देखो, তাই না? বাবা বলছেন সম্মান চাইতে হবে না, আগে নিজেকে সম্মান দিতে শিখো। আমরা নিজেকে রেসপেক্ট করি না আর অন্যের থেকে রেসপেক্টের হিসাব নিতে থাকি। তো নিজের প্রতি রেসপেক্ট কে করে? যে সদা স্বমানে থাকে, তাই না? তো স্বমানে থাকবো, সবাইকে সম্মান দেব, সবাইকেও স্বমানের দৃষ্টিতে দেখব, যে এই আত্মাও আগে গিয়ে ফরিস্তা হবে বা পারফেক্ট আত্মা হবে। নন বিকের প্রতি পারফেক্ট আত্মার দৃষ্টিবৃত্তি আর বিকের প্রতি ফরিস্তা আত্মার দৃষ্টিবৃত্তি, যে এই আত্মারা এখন যা থাক ভবিষ্যতে এটা হবে। तो स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? যখন কোনো ঝামেলা হয় ভালো লাগে? नहीं आता है ना? तो देखो, देखो ही एक दो को स्वमान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। तो बाबा बोलছেন सब समय মনে রাখো, ঈশ্বরীয় পরিবারে সবাই সিলেক্টেড আত্মা, তার বিনু শতযুগ আসবে না। শতযুগে সব রকম ফুলের চারা চাই, আল্লাহর বাগিচাতে সে একেও চয়েস করেছে। তো আমি কে যে বলবো এটা ভগবানের ভুল চয়েস? হয়তো সেই গাছই পড়ে গিয়ে এত সুন্দর ফুল দেবে যেটা আমিও দিতে পারবো না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন, বলে না কিছু কিছু গাছ এমন থাকে খুব দেরিতে ফুল হয় কিন্তু ভরপুর ফুল হয়। तो बाबा बोलছেন सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। बाबा बोलছেন চোখে सब समय मनी देखो, एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरे बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। तो बाबा बोलছেন बार-बार प्रैक्टिस करो, আমি আত্মা আত্মাকে দেখছি, আমি আত্মা আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ, समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा बरस, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिले, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। বাবা বলছেন এই বছরের লক্ষ্য আমার কারোর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, আমার নামে কারোর কাছে কমপ্লেন থাকবে না, আর আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন থাকবে না। সবার প্রতি রাজি খুশি, আর সবাই আমার থেকে রাজি খুশি, এই লক্ষ্য। तो स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो, इस सीजन का स्वमान है। संतुष्ट मनी, सदा संतुष्ट मनी। तो এই বছরের লক্ষ্য, বিশেষ এই সপ্তাহের লক্ষ্য सदा संतुष्ट मनी। भाई भी मनी है, मना नहीं होता है, मनी होता है। एक एक आत्मा हर संतुष्ट मनी है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो কি কাজ দিল বাবা আজকে? संतुष्ट থাকবো, संतुष्ट করবো। ठीक है, पसंद है, सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। বাবা বলছেন সব সময় নিজের স্বমানে থাকবে, নিজেকে নিজে রেসপেক্ট দেবে, অন্যের থেকে রেসপেক্ট চাইবেন। तो भटको नहीं, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो
और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। আর বিশেষ জানুয়ারি মাসে সমান ডবল লাইট ফরিস্তা মনসা সেবাদারি ফরিস্তা লাইট মার দেনে वाला ফরিস্তা আর তার সঙ্গে ऐड करो সমান अव्यक्त मुरलीर। तो कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है আর দুনিয়াকে কেমন দেখবো, বাবা গতকালও দিয়েছিল সাক্ষী হবার, তাই না? তো দুনিয়াকে কেমন দেখবে, कार्टून शो। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आता है गंदी, कार्टून शो है, তাই না? তো সারাদিন তোমার কাছে কে আসছে? বাবা বলছে কেউ শের আসে, কেউ বকরি আসে, কেউ বিচ্ছু হয়ে আসে, কেউ ছিপকলি হয়ে আসে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই রূপে দেখো সবাইকে, আর মানুষ দেখতে হবে না। সব কি দেখো, সব কার্টুন শোতে কি থাকে, মিক্কি মাউস থাকে না, হ্যাঁ, সব জন্তু জানোয়ার থাকে না। তো ভাবো ওই রকম দুনিয়াতে মিক্কি মাউসের খেলা চলছে। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। तो বাবা বলছেন সাক্ষী হয়ে কার্টুন শো দেখো, কে কোন রূপ নিয়ে আমার সামনে আসে, বাঘের রূপে, তাই না, না ভেড় বকরি রূপে, না বিচ্ছুর রূপে, কে কোন রূপ ধারণ করে আমার সামনে আসছে সেটা এনজয় করো, मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को सर्वस्नेही, আজকে কিন্তু বাবা কি নামে ডাকছে বাচ্চাদেরকে, রাজ দুলারা, রাজ দুলারে बच्चों को सर्वस्नेही। তো রাজ দুলারা শতযুগের প্রিন্স মানে সে সবাইকে ভালোবাসবে, কৃষ্ণ না? তো কৃষ্ণকে কে না ভালোবাসে, আর কৃষ্ণ কাকে না ভালোবাসে, তাই না? তো सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, সে সদা সবাইকে স্নেহ করবে, সদা সবাইকে সহযোগ করবে। समान बनने वाले बच्चों को, बाप समान होने वाला, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव माने आत्मार ओरिजिनल स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को। বাবা বললো না কেউ দুঃখ দিলেও নেব না, কারো অসুখ নিতে নেই, তাই না? আমরা ভালোটাই নেব, তাই না, মাখনই চুরি করব। तो सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन, संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को। और लास्टे बाबा की स्वमान दिलो, सदा संतुष्ट मनी, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। तो संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान पढ़े दीजिए, लिखते হবে। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए, ब्रह्मा बाबा मास्टर दाता हबार जन्य ईर्षा, घृणा, क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर, ब्रह्मा बाबा काउके ईर्षा करतो ना, ब्रह्मा बाबा काउके घृणा करतो ना, আর ব্রহ্মা বাবা কারো ক্রিটিসাইজ করতো না। तो ये तीनटे जिनिस, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, তাই না? বাবা বলছেন যারা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে, অন্যকে নফরত করে, তাই না, আর হাসি হাসিতে ক্রিটিসাইজ করে দেয়, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते, মানে এমন ক্রিটিসাইজ করে, এমন কমেন্টস হাসি করে যে সে আত্মা দুঃখী হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন হাসি তো দুরকম হয় না, এমন হাসি করলাম সে আত্মা খুশি হলো, আর এমন হাসি করলাম
সে আত্মার মন খারাপ হয়ে গেল, তাই না? तो आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं, इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, তাই না? তো আজকে কিসের থেকে মুক্ত হতে বাবা বলছেন? ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রিটিসাইজ, তাই না? একটা কথা মনে পড়ে গেল, একজন তান্ত্রিককে কোর্স করানোর সময় ও একটা কথা শেয়ার করেছিল। সে বলেছিল যে তন্ত্র তো ভালো জিনিস, ঠাকুরের পুজো, কিন্তু তার মধ্যে কালা জাদু যখন আসে, বাজে জিনিস, অন্যের ক্ষতি করা। তো বলছে এইগুলো যারা করায় আর যারা করে, মানে যার মনে কারোর সুখ দেখে জ্বালা হয়, ঈর্ষা হয়, কারোর প্রতি ঘৃণা আসে, তখন সে করাতে দেয়। তো বলছে দুজনেরই মৃত্যুর সময় খুব কষ্ট হয়। বলছে যে করাতে দিল, যে পয়সা দিয়ে করালো তারও, আর যে করলো, যে তান্ত্রিক সাধক করলো বাজে কাজ, সে বলছে দুজনেই মানে মরার সময় প্রচণ্ড কষ্ট পায়, বলছে ভয়ঙ্কর কষ্ট পায়। আর এটা করার আগে সেই সাধকরা তাদেরকে জানায় যে এটা কিন্তু রেজাল্ট হবে, তোমাকে ভুগতে হবে, বলো করাবে? তো তারা বলে করাবো। মানে ঈর্ষা ঘৃণা কোন লেভেলের হতে পারে, তাই না? কিন্তু তার রেজাল্ট বলছে মৃত্যু পেতে চায়, মরতে পারে না, এমন যন্ত্রণা আসে। তাইলে ভাবো, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন ঈর্ষা ঘৃণা ক্রিটিসাইজ থেকে নিজেকে একদম বিজয়ী হতে হবে, তাই না? সবাইকে স্নেহ দেব, সম্মান দেব, সহযোগ দেব, তাই না? स्लोगन, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। তো বাবা তো আজকে শুরুতেই বলে দিল স্বরাজ্য অধিকারী, বিশ্ব রাজ্য অধিকারী, সদা স্বরাজ্য অধিকারী, সদা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী। 84 জন্মই ভালো তার, তাই না? আর তার জন্য কি করতে হবে? সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, স্থূল ইন্দ্রিয় দুটোর উপরে রাজা হতে হবে। তো স্থূল ইন্দ্রিয়র উপরে তো মোটামুটি সবাই এসে গেছে, কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের উপরে, মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে কাজ করতে বাবা আজকে বলেছে। আর মেরা সংস্কার বলবো না, মেরা স্বভাব বলবো না, অরিজিনাল স্বভাব, অরিজিনাল সংস্কারকে আমার বলবো, তাই না? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो आज के 4 घंटा सकाश देव, तो तार जन्ने की दिलो बाबा लक्ष्य, आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तना माने ওই কাণ্ড থাকে না, গোড়া। তো বাবা বলছেন তোমরা হলে কল্পবৃক্ষের গোড়াতে আছো। কল্পবৃক্ষ আছে না পরমধামে, তো সেখানে গোড়ার মধ্যে কে আছে? সব দেব দেবী কুলের আত্মারা আছে। तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो आज के पूरा 4 घंटा सकाश देवार सेवा करो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसीलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। तो आमी छोट्टो एरियार सेवाधारी ना, মনসা সেবা মানে বেহদের সবাইকে সকাশ, সারা পৃথিবীর আত্মাকে সকাশ, তাই না? সব কল্পবৃক্ষের সমস্ত আত্মাকে সকাশ দেবার সেবা। तो बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। तो বেহদের সেবা করবে তবে তো বেহদের বড় রাজা হতে পারবে, তাই না? बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। তো আজকে 4 ঘন্টা বেহদে সকাশ দেবে, মানে সব আত্মাদের প্রতি, তাই না? বাবা তো কালকেও বলছিল তুমি যখন সবাইকে সকাশ দেবে তো তোমার আশেপাশের গুলো এমনিই সকাশ পেয়ে যাবে, তাই না? ওম শান্তি।